tunia online sermon aban zom thei kidinga pathinin phat phai pibin ama sapenin pathini thangwa un tunia hi na taw naw zala message pathina tha atha npg in khadwei wei seidi ep hidham ti hi sokta ta kinga ji hin pathinin np lowai le ei dei ki sei theyong a hi puin mi khat khat ni che thu jong hin sein anti jibin chi ho chu hi thei lo a hi in aji chu che hi koyam khanin adei an hlena che chu sei hing thei a hi puin la ai le hlen thei a hi in aji chu la sim ho pathin an pi sa la sathi mo koma i che hi in sang ti thi a hin sermon le che chu hi lo a hi in message pathin ap anga yin chia chun na taw naw hin phat chum na le ta ne ti hi avela na ke lo diu ka de yin teng le tu ka hin na ngo ki thu pi na sum le pa ya jong them khat khat kana mu in ama ho min chu ama phal na panglowa ki phung do loading ai je chun hin phun do da in kating ahin la ki pa thu kan sei na he tuni thu pi di wa hi le thu phalo keu hi lo thu pha jong hong ding hi ti kan sei go a hi in che kalunga hong hin thu phalo keu hi lo thu pha jong de cha ikinem naw chu tu za na hi kan sei ding a hin ain la hafta ma salanga ka sei bang chun tu ka la enadal ho min hi hin pha ki jong nom be se lo hi in hi jong le ama ho ain ko te i thu hu naw hian lang i taw pi naw hi jong le min hi khat le ni izat ham khat kan pha ding a hin ana abona kan sei gu jong a hi point aje chu ni si to banga hi ki bela pi ju chun abona yong kan sei gu lo hin ai wa gam chum le thil chan chum hi che ho chu kan sei ding a hin ami to mei tarik som le nga ni chun lam ka khopia cheng ho di wangin lung thim tong khama ma jing hobung upa it ta khat ama ta sakum jong som le ko bo hin alai lam ka chim Presbyterian Church a hobung upa it ta kum som le kum ko bo hin alai upa bi lalien jawa kitihin ahobung angai lut ma te ho dal ha in anamulem ta in cheyo chun mei tarik som le sagi ni chun delia minu it ta hom tho ta nulun heve to thang adam na dinga tam ta itawahin ai wangin pathini tawno asan dan chu ang chum ta in don sol gama ana chema sadin pakai na pui ta in azing ma chun delhi nu khat mama kum chapang cha ning kuma zinei cha jong ne nai lo Priscilla zote kiti janamu lemin tolaya ilam izot dano khat lineup pen ambulance along achanga hung ki po a akho molwai phya ani ki bui nahi tarik somni ni chun pastor lin sat kip gen amazon kum som nga le git mi ho bo ai na lain upate ti dan hi lewang chu a hat lai ta yong ti ding in tin
telepathy legam na to na jong ma ban tam ta nei na lai ding a hin ai wangin aman jong a ho bung ngai lut ta ho chu da la in pa koma ana chol ma sa ta nei tarik som ni le thum ni chung khang tha tam ta ina he tei tei diu eo gama martial arts ha ta ahong ki thang ti lai chelaya eimila a anazil sang masa master singkhan anakiti jeng so pipau singkhan thang pathian ngai lu ahin silonga nidanga khanglai kem ka china khan achun jingka lam physical exercise kisu halna cha chu mopu a ana kobun thagawa jong ana lunglut mi je chun keo pathin tu se ho to jong ki nom ta in hita chun aung pangin master singkhan tu to ho pung jong asin theima ma jengo pearson muna kumahin amazong icheni chun mei tarik somni thumni chun anamulem ta in hichani ma moderator Cookie Christian Church Nagaland Reverend Sei Khao Sit Lo ai in nei pi nu it ta them kim kum som le khat bo ai na lain ai nei pu to pakai leng ma up to diu tam ta na lai de ti chu mi himin I sab da no hin ai wan pakai a chol ma sadingin ana ko tain lai na ta adia ama na state sunga hobung hon lai na ta chu ana hla do ana hitain hicheni ma chun Baptist Church of Mizoram ten Jharkhand state na missionaria ana solo tunai cha chu Kolkata ana ki chona hi in amazon chelai chun hiche covid na hin ain manta in hichani chun amata sakum kum som lile kum sagi bo hi in pa koma ana ki chol do kita nahi tarik som ni le gup ni chun Delhi nunun khat mama ngai mon kim ngai lut ta amin kim te tia ko ai nei pule chapa khane chanu khadal ha in anamulim ta in IRS officer in nei pi a hi in ai wanga hobong te ngai lu thei ta hin khomang ai in ai it le jengun tarik som ni sagi ni chun akivuina video jong anamu yum diu ka ging chai 27 ni chun anaki vui do ta in Delhi muna hong ki vui a hi te le cheni ma tarik som ni gup ni ma chun Dr. Vereshon Ningshen kiti amazong chu it taina na mulem tan LMS Law College professor hi kine pi ta zat legam namsung adinga mi ta ai kini nahi Jehobo cho hi point tu ka la anamoli mi tam ta hi ai wan che champon in seiman da po hitin tuni kan seinom chu cho hi ingai tu tiang le I chan hi tai ka thu diu ham hi to bang thu lai not ta hoi ka za jing diu ham tioi na ngai tu lo the lo hi nei ai tu zanin kinem na zong me ti kan sei no min sam som thum chu
ga simuhitin changana achun hitina kisunin aji chu alunghan hi pha chom khat ading bo hi in alung haina wang hin khwa ding a hi kana zan khat kal ai pun zan khat kal ai pun kipana jing kho hongwa pai ji tai kimel chi uitena kana zan khat kal ai pun kipana jing kho hongwa pai ji tai thêm gao mika inana sut bung sagi changi na jong hin siminge mika bung sagi changi wo kamel ma kachunga kipa thanum hi in keima jong hluzong leng ka din do ki ding a hi muthimla a to jong leng pakai chu keidia khowa a pangding a hi pathina thu thengi bon chawa dingin phathe hebu taw hen hita lungdon la thungen cha iza jing layu hin mei tarik somni le khatni chun hi chu chun ni khopha katinomin cheni chun ki pana ding thil phabe pi kanamel chi in ama sapenin hi cheni hin doctor negin pau kip gen ama talo jeng jong le ato phatna zo se le mina ngai lo na zo se ki gom hi te intin ana to na op jindal university chun ama to mun a department iti du ham hi che min ding chun negin pau kip gen center for south eastern studies ti min hi anasatawine negin pau kip gen center for southeastern studies ama talo nunga amin mang talo de chun ama talo jeng jong le wana achan di chu thu chu mi tam tin lei chung jeng ayung to banga choi sana hung ngai san achan zabol achan kiti hi akami zo sen ikithang alpi theidiwa pathinin thinung hi jongle an joy sange an dom sange ti lo thei ai pone hicheni ma chun mi lo kha chun i malowa gel mai thei ai wal haga aulam mitna ivet nai le gal zona thu sim katinomin kidang ta chachui pya mitile so pipao pastor lelal hau kimin delhi khopia anato phama ma jing ama personal risk langam lewa hichi covid-19 na buya damlo ho hospital ana puidan ho ai lo le ki thopi di thei chanana ki thopi dan ho chena to na hi eimi ina sud hilo achom je midang chomin ein isunu hile eil ei ki pa cha i bang di wahin ai wangin che chu hi puin morung express tungsang ningei chon kitipa hin hiche isopiu pastor le lal na to phai hai ni sunin mi tam ta na simdiu ka ging chai ni chi morung express a hard copy mu jong umuntin ai wa atam zo chun tu lai chu hiche WhatsApp dunga anamu di wa hitain teng le che amu masa zo sen abana ana seison abana na seison di ai in hi chun ken ka gel nan chun che hi thusim thupi ta van mi te ngai sang thagao lama ngai sang tai ti ka ngai to ji chun hi che mei tarik som ni khat ni chun ki pa na sang ta chen ai pi nei
chuban ki na chun ka sei banga chun ima gelo ho ani nga chun su mi li tan tin ai wanga hagaulam mina ve a hagaulam lung thi mangai tu te ding chun hi chen ye very special message chu Delhi KWS pastor Reverend Tom in thang how keep atam zon ngai lu ta to tong tia in a heno COVID-19 Amazon gen thei ta na ki zena hung dam do hung negative ta hospital apar hung por ai wanga chu alela lelai zin doctorin so ta rest ding ati in azal khun chunga konin thuain sein tam ten na ngai diu ka ging cha na hi mi lung jang ato kha i te in tin group choma group danga ta ban la bana banong ki thor so na in tam ten ngai diu ni ka ging chai hechenia kalung thim ki pa chi pyam tile o igamu pastor ho jeng jong hagau mang liner ja hilong kiti hi tulai chu very rare commodity kati mai endangered species yong hi tanem kati lewa hi I want so people to tongin azal khun chunga kona hagau mang ding ho alai na amma sapela chu amma to na ding amma jong a alhun su na so nai lo hi Delia pastor ding KWS pastor ding ai wa adei bang ta jong tong man nai lo bulong ki pan nai lo to bang ai jing la ya hiche COVID-19 problem i Delia chong kho sin amun ta ai je chun ama jong thu ma saloi nong pangin ai wangin ama ai le I taw na pathina sangin heri chun tun ai in muna konin aha ding aung hal do ding kinema hita chu doctor advice dong zuya ki chole hi heche pom pom chun pathin tu ain sein lainat ta mit hilong pom a sei khu mi tam ta lung chang chu tong kha te te ka ging chai ten le ke ho dam sela thu sei thina lai ho ding a jong challenge to pi ta ai in chona ke hi lovin kitil ho na sata mai a hin adam na lai ho dam ta pathin tu sei thina lai ho e ho ni bol the ki ho lo tin e hon jong he che pathin thu hi ilhang sap pi jing di wai ti kitil ho na sata a umin ke yong tu ni la che thu kan sei na ding a jong hi e til kho hang pang ai e khat vei lung ha bai ai in ai la I kho lai ta le ingai chan lai ta le che kitil kho nai zin ki pa ma jeng te le che ni kho ma wa noi le se tau na pathina santi mo ute wa noi le sinin anagal do no deep cha ta anagal do no wa noi le se ki do na lien zo hong long dam ti min ti sa ta anagal do no Hamas ole Israel bui na chu ni som le ni khat ki do nongin ceasefire ang thei ta in che cho zama sa ki pariu ga ging chain ina hi le zali le som nga to bang aseman chain mi zong zani waljen athimanon in se ho chu sa phat ki thei jong hin tin apha zo jong ding do nan te athio wang chu achi pai ai tawin hi tuni che oi kan sei kina epizam tele Ethiopia veleu chem thu hi aphalo keu izadi oi poi apha jong ki zaki de tia hi chia chun tuni ka ngai toile mikain vo kamel ma kachunga ki pa thanum hi in keima hluzong leng kadin do ki ding ai ati nai keima hluzong leng kadin do ki de pa hi vanole set boy na hi akipa ding jo khat umai edena kona pathin aphadinga anasim zo se suset go hong ki panpa ai ni suset ta ba in
mi he masapen kop khat mai te ni to pathin kiwop na ai so se panin heja ko na chu setan hi agal zo zo ai ko mi tamta ume ti thei de hum ji ne tu to zo hi wa no le se na boina zo se setan vele gal zo ki sa na tamta dinga he alang khala ma chun kalwaria agalel na jawang asumil poina ai ba thang tom tun na pangjong chu hinalai dingin hiya chun tunin pathin na le hi che le si na tu to ikanaw jong hi ipau pathin jong kho asa dinga he lazar hana pakai yesu aka chu na heaven chechu gol phata anane hile kilom lazarus kiti angalur be se ja akka ke we po in satan thilbol hichelei se to thina umi satan thilbol chom chakhan ane jo satan agal zo zo hile kiloma hita chu ithi jengwe tengle apolan de set chu iung thi tengole satan ama adiga anakitu den ho chechu achin diu an zo diu hi satan chu ki pa ma di ain to ai sei banga chun setanin gal zo chu kisalom lom ponte aje chu a chai ne diom ki he thodi ngai na phar khatte le amazon damuna ki pailu di ngai ti chu ki he thodi ai wanga tu ai wang chu anui ko mi thodi ngai ye chun tu ni ikana zo sa jong hin pathin cha de ikana wangi henante ka tu tang zo ta lo kei kata kana chanzo ta lo ati di chu tam ta umante ai wang atam zo wang chu satanin amadinga permanent athi thiwaile amare permanent na den tading ai jo seta he ji in ki pa ding in ginchat a minai ahin hiche samlabu ila simdo uchun kana zan khat kal ai poi ati hona zan khat kal ti chu eo phar simdana chu zan tamika we awangin ton sol gam te na a in te ting le komi zan kap jong la chin sama imu bang ma chun zan khat ikaw to ki bangai ti na zan khat ikaw to ki bangai ki pa na jing kho angwa pai zita ya ti nai na ki pa na jing ni khong wa ki dingai ti he chun tunin a phalong en cha iza di oi poi a pha jung iza di oi ai tunin he che sermon topic kain sei do la ya hi che an sei de on ti tam ta chung ki sei do lo mai the ai je chu tu za ne ken ka sei nom da ni a chom be khat omin ama sapen chun tu la ya thagau mi tam ta in India gamadi ataw now pathine sangdi likiloma kinema ummitam ta umun cha chun thilpha in mudi wa kine mu khat choile India gama hagaul ma ki khel na khat ahum khat o ti wang chu kinem mutin tenglo chedi chun taute na chedi chun taute ya chun number 1 kan ko chu India gama pathen lama ki heina pathin mitam tan an bel lodio ham tikin na len ta umine kolhon amilim pathinu ataw tawnawa ichim amilim pathinun adon butalo jin amilim ho chu tuila asip lu tawe ti chu a video khojong ang viral hen awa chewang chu di loading a hen aizo kolhoin kum sele apathinu tuila pailur ji wena aho wa tuila da pailur ji wen che khu kum se umai cha chu hi che thu chu to ga kai mana lo pi da ga phor wang chu adi poi ai wa tu la hi thagau mi loi ha kinep na wang chu ume aje chui pam tele India mi pi in a government chu ga zong akine bang zo talo na tekla tu chunga hi che I boi now na ama sa zo choi le vanule seta ban barang chale je chu India kam en pha di mongen en pha e che chu wave ma sa pen cho hin che chu nikum ma chu ni na thu ne tua wave ni na pa a kho che adia emi te di wang wanga tam ta dunia aminu in na pha tam ta ikapi ona che ho hi even aile
kol le vai ho athu hu veleu chun mi amau cha population tammo mo chun ni khana sangli tio chu thijing ke ye bina ni khana sangli he che covid 19 thijing jeng ki ti chu ha khat adi hisab jang tama tamai tai che chu lai za nen thu na lai dam na atama hung tam de na he che zo sha hin mi pi chu government chu jong akine naw bang ana hitapu in tele government jong ngona de tam ta chu theina kilangin chachu tulai chu thugu ima cha om poi phong ta challenge a bol jingo phong ta lung han naw ana phong ta a thang tom naw a sei jong chachu video viral tam ta na mu ta ri ko ging chai nei chachu la chu thang tom na lung han nai alang khana ma chun apathin kom wa anataw ai wanga chu ki don butalwa ain ko thi jong mi tam ta uma he tunai cha thi u cha ni chu nana modi ko king chai a ping ko bai win ping ko bi ti le twin a ping ko bai win ani ni wa software engineer ai win ani ni wa kum som ni le li ai wa chun ni khat ki halin a thi win e chosi vet le line at dan na anai to bang story chu India ga ma cha twin khel lo he to bang story in ko ki chai yong mi tam ta umai na che ho chun apathinu anga puja izar we apol di we ai wanga ki don butalo ai pathin cha te le I thi jong le e ho ai achom be ai ta na thi na hi jong le e ho ai bible akona ke we lo e ma ta in ita san ai ma ta ni king up na ai ma ta kin na ji chun ita wa ai wa I thiu jong le lungmong sele ki bui do ki no he amo che chu lo we betango keima tho kin na hin na chu kai ti jisu kam so hin jisu ta san lo ani chun che kin na chu om pu ne ipakai jisu na che thi na hi le chu I thi na wi I mu atin a ho da nga che chu ki lo we hije chun ayo pathin cha te iwang phanau chu I thiu jong le dam ta pu dan I thimu nei hapta ma salanga I sei sau deraduna mission galung thia ai nei pin thu an sei khu I ti lung monu mitam na I ti lung monu mitam amu phachanin che chu akipa piwe a sei thim lo jong ki umente ai wanga ilung mo naw che ki banga he ai ba tu ni kol le vai hoi ti pathin hello in che lung mo na chu nei lo ewe che chun pathin cha ti I thiu jong le I thi da lo hi gal zo ta thi je chun che ho jong hi I chanam an modi kine umine hi je chun chehoi ingai toile ikinep sangwa kidang zo pathinin India gama na kidang ta hintong lodham ti na chechu tunin ingai to ka de nei hi chun lungdon na keu thuai poi masanga kinep na jom ko yote na masang kinep na jom ko yote dunia hin hit banga mipi lungdong le apathin ko mo ataw zong le thi thau ta te le ho banga kinem na zong nei chum lo he choi veleu chun India gampumpi hospital mun ong lo oxygen killing lo ki vui na ding mun killing lo ki hal na ding mun killing lo avadung thing penwa agelu ganga vadunga thilong khuzar pi ki seblur jeng ti ogna che ganga chu lui theng agelu hi cha chu ki silale ki thengam ti jong chu akine moi ala hi banga lui theng pena akoyu chu tunin mi thilong vui seng lo ai mai lo le gincha na na vui ama ki vui yong ai pa ki halai wen ala che hal seng lo keu hi lo win a ki hal ling sum jong nei lo ba ki hal sum jong nei lo ki hal zo lo ti mai te a ki hal zo lo tam ta
cha chu ki pai lu hi diwam na ti jong chu ngai to lo thi loi cho zo se hi che thil chala ko na he kinem na khat na ne ya pathin angai lu ho chu la hi win ni danga china gama na sada ta sancha te su ge te umlai zalen na ima cha umlai masalai chun kati 1983 ko machun vanole sit evangelist of copy Amsterdam July somne ni par somne likhat 1983 kum chun kayong achila aka gapangin kachi khompi phabep ta povin Reverend Yang Thong Hau Kip Reverend Ti Pau Kholen gangte ama ho to ana chi ka hibin kachi khompi khat ni dam na la yun Reverend Pum Kam ti oloi dam na la yun he che kachi na chun amin kana za jing kangai sang ma jing chepa chu phat sang jong ai pui na ai wa phat ong ka hi do no min a hau be se jo chun ana hen lulun ti che ke yong ka ga chai le hi cha chun brother Andrew kiti God's smuggler pathin thilbol thei ki dang Eastern Europe ma pathin thilbol na asim nom na umole chele khabu chu anaki hol lo le chin out of print na chu so tan ti God's smuggler brother Andrew chepa in ana sut khat mina na simsa we je chun chani chun do nom yang ahawun ki pa thu sei nom yang ahawun ta chun na a ngai sang da na chu che ga ngai khala chun ka pan chu ka wang phama ma jingin chi bayong ka bolin ain che brother Andrew chun ipa say chelai chun hita suk cho pathini banga wanui angai lut ahin hele jo achapa chang khat nei sun ape kitia hile if God loves the world he must love the Chinese atine pathin wai no angai no la Chinese angai lut te aje chu wanoi atampe ne ve atine ta chu China gam thu sim chu kidang ta in hobung up khandan in sadon cha chu ipi muwa tile the fastest growing church in the world China ina so thi mai ta nei ta ga khan be thowe su gen den a hat pole a khang che unehi his brother Andrew thu se ko na tua kan se no chi pam tile pathinin vanoi banga angai lo le atam pen te ngai lu te de ati khu brother Andrew na tien che e hon iti kidiu ka de chu Chinese o pathin angai lu na le Indians pathin ngai lu de aji chu vanoi le sina atam pen nina I bine nakine mam supi nakine mam kine nakhat ko yu tena he chening chun nana tau zom dem tau khalo le nana tau pan dem he banga iboi na oi o iboi we ai wanga atam zote kol le vai milim pathin ho ti mai ti cho chu e o sanga lungleng vai ta umai win he chi alung dol lai ta wai aza anaza kha asau ima gel lu an gel diwa ai lo le gospel track khat be New Testament khat be Fria anaki musa ho a koi da mai an ki phenuwa pathin an hol ki diwa ano ama hola mama kidang ta hung ping tha o testimony YouTube dima umahe cho ko an simwa hung ping tha diwam ipi jong le kine mutina pathin na khat hin tong din ging chawane ani na in e ho gama chei aver vele sei sawen ai wang tu zanin poini na kan koi no mine e o gam sung e mi tela North East India hin halna hung long dem kharwei be alhun phari talo ham na nei ko sim kiti khopi
India Gama church leader North East Katina North East India church leader Zali Tobang ki ko khom Guwahati CBCNI compound akibol kumachun gincha lo hiren ke jong phar khat ka galo in koi ma phat ni chang la umpun cha jun phar khat khat chang dil a jun ka ga pangkhai topic ka sei nom ta khat e ki pe kha ai ju ka ga che chuti lo le program dang to ki su tu hi in ka phar ka man cha ya zan khat khong kia kong ki le ki ra program dang ka del ai je hi to bang kai ka lop lam jong ai poi nai wa a lo the lo ng in cha chun ka phar chu ka ga mong in cha chu ka ga sei chu North East India hobung to idin muno tulai ta asid da hoina ile a building chu competition in kiloma I ho in hoi che che ho in kai dil hom che che kitila chu chelai pe che tai tulai boina umma sang pe igam ipi pe nei su boi ta mi tele sumle pai dei charna akona corruption hita ta ano adang nang ipi che chu kaga se a China kaga se chu ipi ha igamo hobung e Europe ihung ba thei we Europe chu tun chela chun Italy chela France chela lang Ireland Portugal chela lang Germany ta jing yong chela lang ele chin ho in ale na len tha lo wan lo pi thei UK jinga jong na ki to ba di mana gamudi ai wa ho in kai mi hloma hlom abang kha chu akai talo akai di talo Chuti choile aho ino thupi ta ho ipidinga ta ho kitung den ham itile monument bo hita ho monument iti par chu he jingna mai memory mai ta jana chekun ipi hilam itile once upon a time there was a strong church here tina mai ta tunin a next generation apan manong ki ha so le tuni howin kai talo to agel khop angai to penu chele re-evangelization of Europe tiai tai nai chachu hiche nei ko sim kiti khopia chu North East India Congress on Church in mission tiam ipiam nei ko sim chu chachu chemuna ka sein tuniai North East India gama hobung lam kai hon pannas ta ilawa I hobung chewa hal na alhun lawai le I ho bungawi alhasam mama jing tai chom lo ka le Europe hung ba diu hung thido le hen Europe te chon le kum za thum to mang mission na ada tong manu e a boli tam to na bol manu e telewanu le sit adi nga jong blessing ana hi manu e oi le che chu hi man lo hi kum za khat wal pan ho bo I we che ya chon a thidi nga chu I chapan zep lo wam katin ka final sentence I pia the last sentence ya ka paper present chun the church in North East India is too young to die. Kanatine. North East Pumpiyong. Gahoma kasayin. Aywa ho gamsung. Na ay mite. Ake tu te. Ake mate. Chengsi tu zanin ataben vekino ti. Halna hun lo le. Halna ka titil na het sawe revival hagau thin gamsung avila ta chu montena chonsit kisina uma speaker min thang ta umje hello speaker pathin du sei them ta umje hello hagau thin agam avil ja montena mi te ol hagawa ma ki gel khona hagawa ama mama ki ponan ai leiwa cha chu pathin ai holu ta chu John Sid kisia pathin koma ngai dam thum no ma ta chu mul tira mi zo se aw ki gor khu hiteng khola chu halna revival hung chu iti wen che chu nangai cha lo ha tuni izali seiwang wana tunin izali seiwang wa ahiti hi we ahiti hi bine ipi se yong le phachom lo hile kilo Kaya pathin du sei ho jing yong ka kimu tu te le ka sei do chi pi ha no mo ta ka sei do chi pi ha gospel hi chan inal hang sa pi ta ai wa a result hi chan bu hi ham
tu ni ho bong din mun i vet teng le na pathin nang ko ma pathin tu se yo jang lung dong tho di we na pa so lung dong tho di hoi lai chu i ti ta koi ma jong ngo pu te ei ma ki ngo te ai ban ei ma ki ngo jong cha phachum chum ding yo ngai pui tu ni nai le ngai cha khan neu te pakai na hagawa kagam sungun na in vil to ka si na kagam sungun na in vil to ka si pakai nang ko ma kile ki di mi ala sam che che ni iti di wai igam sungun na dat mo te di ka king sa ke ka dat mo chu tu chanai ilam kai chum chumin hi chi YouTube tu la ya i khan to nai mang cha pathin tu an sei ji we ai wa viewer hu ka vet le a hlom wali ni man lo ki til min ngai nom pontin chut ti ta hagawa khan na di mong mong lo mo nui nei mai khu hapta ni sungong mi sang som a vet manu chu awa tu ni Salmon khan ngai ki ti mi sang som li na di yong ha na lom lo me ka ti no che chu ni pe vet sa e ti ai le pathin thui khan vei cha salmon hing set khan vei cha ngai khloi igama atama tamai ti na koi sei yong le na i pi pau ki se la koi chu li sei yong le na gospel YouTube dunga ga ngai jing thei ki koi ai wa salmon khat mai jong ngai hum nai lo igama hi zakhala somget be hin de kati aje chu laman lo ti mai ka te asa hon mai lo diu ladu da lo mai ngai jong chu awiwar velachun tegle pathin tu sei nangai sang koi ham khat thu sei to compare la chin he cha ngai na no hisab bol chin gospel kiti ngai ko mong lo hi a hom pe na 80% ni di 90 yong i khadem ka he poina che chu ni pe ver sam te le gam su hi pathin lagaw na ato lo wai le ha samong mong he tai corruption i sei nau i chanita tu ni chan a bol hona bol thu ni koi mananga pu ni chemala achun pahom story ka seijing sabang chun ane diu amu diu tambe che chu au umja chu koi man nganom loi anal corruption kiti po le din mun sangta ho asum ko na ho bo ingo ai mai the ai poi chora chanpura 3 bills ya boila ya chu public ground mi pi sang sombe inde cheni wa zo tammo monge hicha speaker khanin lam kalanga chu hobung len ta khana alam kai pu in thua seina ka ngai cho cha jo ipi se ya negu chagu kiti jongle alin lam keu ngo pu te alin pe na par ne pen chana I bol thei chi wi bolo ya tin adie chon ngai to le chin tuni din mo hi asim phane dang ong pu nei lagau thing mei kong banga ong hlun kin ngai pap set na te le che pap set na ko na chu lep chi na zo izar se jong lehin asum chu imuna powai le zo jong tamta seiring he che chong ki zom kit teng la min sum le pai ning ta nei tingai le zon thang hoina ki ti chu aban ki zom te zune mot chon na kham na thei za la boina te teng le tu lai gamuti jan ma chu tu ye masang election khat le nia ki se ye MDC election hi che pandemic hi lo hi le ibol ni wa hin ibol diu jong chok kino ma lo ki men ai wa ibol yo ti za tam ta ki ki ne aje chi pi ha na he bi ne tela aban ki ne MLA election ki ne election lo i vet le
ama sa sang aban ding pai ki chan che aban ni pati jan che ta chu ipijam tile thunei ki chu wa thunei o chun thua nei ti pia sumle pai jo se anga ki hoilu na ding chu min chan samu jo chun sermon banga ka sei sa bang chun tu lai wangi e election o jong hi gambling type thima chi ta hi o ili lai le abona changdi ili lo le wang chu ka he ta poina che chu hi he ta bang ilung thimoi di lo na ngen cha ta dim se dai ta je chun hi choi akang theng ding chu hagau theng la to na ki dang ta hlum kin ngai ti tunin i sei bekin no mo hi achai na dingin kinep na athum na lewang chu ahung te te di agam la da nai di kinung ka hepoi ai ba hung te te di ngai che che piam iti ai le he che wa no le se ri inung lama koi tau tin ki pa ta chung lang i che ding ni kho che chu ima sangwa umai awai madem age idem ka hepoi awai madilam chun kinep na lien pia kineye tu chunga Israel le Hamas ong boi chun mi tam tai ni theology jong koi sanang bol le bine tam ta chu pre tribulation rapture ta san loya ki hi chu ane che boina hi cha jat pe umi rapture cho ya umam ti loi jong umore ai wangin boi daute pathine henai ai pi jong le tunin ta san cha te ikine nau chu vanole set hoi seda boina ning pa revelation thupon bunguma pat na simale bung som le get som le ko chana kitim den du je boina ko le wang chu tu lai boina ho to te ri hi lo we tu lai chu ki ven thela napidadin ina umin napidadin ina umin mas ki tu in na khur sop thing jingin sanitizer mangin che choi le ki ven dan umi o ai wa tunin masanga hung long di tribulation ti te le wang chu koi macha ong di talo ala che masang chu ni che hoi seta wa noi aboi masanga chu pakai na mi thing hon la to ding he rapture ki ti che chu eschatology wang chu koi macha ka ti chu mizau se san thedi chu koi macha sei do thei ta ta pon a chu position ni thum to bang oma he ai wa tunin kewa ju ka kinem na chule che boina hoi se pen ho chu na the time of Jacob's trouble ketina Israel chaten ha boyang boina diu hi che khu anglon ma sanga ju pathinin a ho bung Krista modinga ala do sa ho bung chu en la to heu ta ding ai che jo rapture keti joi chahin hi che rapture ma sanga nai chai umai nilopi hung hung di hita tila ho isau na hecha I cheding niu hu cheni ta san cha te heche le se chunga kona la do te le wang chu a chi di hon news ngai man ta puwin te TV jong ve man ta puwin te lungdong ta TV news reader zo sen lungdong ta mai bol lewa al sim diu news ku he cheni Allah to ding ho chun ngai man ta lo diu ngai tu o tunin news ti jat ta tam ta jo ingai khawi nai ai wangin cho khat chan apha lai sai lo di ti zan pen lungdon pen ti chu rapture ke ti news ong ki phone ni radio ong ki phone ni teng le TV ong ki phone ni rapture ke ti hi chu mu thei lo di ngai ai chu che kong na sum kon gin za a chu
ta sancha te che imula yen lang na to lai ipi hi jong le na pakai agel do lo lai ta hi jong le achi te te ni khat ume che chui piam itil pathini mohor anam sa mel chi sa ja chu na imulai jong le hi che na hagawi pathin ko pathin to na ki jom jinga ja chun he che na hagaw chun a her jing ni ja chun rap chan ko le na imulai te yo le na chi ri ngai tai nei ai wa koi ma chan mo man a thu bo ki report ding hai second coming wa khu na sal he in de ki mudi ngai ta che kon min so se na mudi oi ti ta na second coming min zo se na mudi che rap char ma chu koi ma na mu lo di he man lo ka chi ri mai tu lai film bol loi khat chuna detail he jing tan ni da ga chara mi che ta be yang ai tu lai film en bol ki du khoi le versalan tua ken thuka sei sei lai rap char chu tele ke chi tang ka tin he che ka ki bola sei sei tua ka din namuna ta hi ka dal ha di ta ne ai chu he che ka sang kholo to wana ka chi lo di chula wo hong ki khela na wo hong ki khela ta chu pathin nin a cha te aniga ana koi sapun bang na cha chu ki sela ki e na lam tu ri ja chu na ai che ho chu ka dal ha di ai wa che rap char koi ma chan mu man lo di I to in the twinkling of an eye atina mit pet ka su atina na mit khat we twinkle na min naga pet he che ka chu nang talu ri mai ta san cha ten hi che chu ikin pi we hi chun tu ni na bible chang ngam hin sei tho in ka tin first korean bung som lenga chang som nga le ni apat som nga le ge ana simin lang first korean bung som lenga chang som nga le ni apat som nga le get thesnikal lekha thot masa korin chu thot masa in theswat lekha thot masa bungli chang som le thuma pat som le get na thesnika lekha thot masa bungli chang som le thum pat som le get zon lekha thot masa bung thum chang khrama chang thum na chwa kon chun tunin ki ngai tu tiu na ta kin ngai tu tiu a chai na mong mo kan sei nom chu ta san cha te krista molding a chu hlat do i ta win ale molding la hi le molang na molang ding mo nei ding pa ipakai hi che cho naki ho mat ji wi na to nunga khan ki ti na ate kana baya bai ai chu kel ngoi no zinei golwa na ti chu rap char a chunglam ki to khom chu akipa be se dia chu kel ngoi no zinei golwa na ti he chu krista molding te chu i waile mowate ka the tu le le si chu ya nunga khale golang khat ki cheng ding atari yong ki koita na atari yong ki koita wedding card ki home chai ta invitation ki home chai ta adi khomai mai anga la yu chun ni khat le izar ve ki hodi ve ki homat jing ta ve taw na ki homat jing ta ve ta aje chu cheni khodi chu gal do jing umai ji une tu la krista molding nei na molang ding pa do na ki homat jing na nisya on za ina a bible la sim teng na koma thu ase iti jiu khola tele nang na taw tele koma thu na se ai ale chobana chun pakai nangai lu na la na sa zia pakai nangai lu na la ta san cha te lab song ngei pen nei te hi bine hezun Glenn Campbell in tai anasai. Now I am singing a new song, the greatest love story, Jesus and me atine. Nangai khadi ko king chai. Now I am singing a new song, the greatest love story, Jesus and me. Ana tunin molding na ile molang dito naki homan ji hina. Ama nangai luna la na sa pi ji hina. Na ama nangai luna la. Love song la sa dinga hoi pen ke wilo sa di khat sun sno me love song dangi wang chu ganel na la po mai koi pati dale a chang zo lo ho la bo wi ne pakai to na ki ngai lut na la na pakai to na ki ngai pakai na ngai lut na la sa ji ha la sa thelo nei jong le na ngai ji ha he chen na ngai na jong khu
ka sa pi le chin nang sa hi thoi ai pi jong le molang ding to ki homat jing ote ti hi tunin ikimel chi diu ka dei nai hi je chun sang ni le som ni le khat kum pha hoi ta dam ti kine mu hi ta boi ti tai ne boyong hangana in man chai di oi ta in hagup na ding December chani vele hasagi na lai I to bang kum na hi sa de mitam da chun 2020 jong zo ki pa thu tam da se nei oh che kum hi ke din special na lom lom me pa thien tu ki vop nan kamangin pa thien tu tam da kasimin tengla salmon ka za khalo tam da kangayin na a pharu pakai pete akipa unai tun jong cheding chun bolote lockdown masa naman khilai le ani na be hi mangdi tading ki gun ama sana na bol hoyele asanga phazon na line bol gun tengla kinep na to mangin aje chi pya molang kitin enga jingai ta ne molang nei na nga jing nei amo he che hagau thingin pentecost sermon chu tu lai cha chun repeat khat kal ha doi cha chon na ngai di wei hagau thingin nga lel ma ma chu pakai angsung molang ding koma ei puilut ka anga le le Eliezerin apupa Isak ziding apuilun ka anga le ki thano ta anga le bang chun tuni hagau thingin he che molang koma chun ei puilut di ngai tunyong ki hopi nei ti ai molang tok ki ho jingin na ei ti nei haptakir ha hakina zineiding nunga khanin ai nei puding chu a ho jing bang chun tunin ho jing uti aji chu ikimuna diu nai he che thu se thu phalo zo se da ha e che ding pharu nilo pi hung hung ding ngain ana pangute tin kiti mun he tawti lokse thim kapau pathin hepa tuni la in zong nangin seido dinga kalunga na koi nidanga jong che kana sei khapoi paka thutha la tha nang man nei pe jingna la jin na ko ma ki pa thu kan sei nei tengla che aban zom thei dinga tai kang theu hi paka dam thei na jong nangin pha thei nei bu a hi in na cha te tauna nangin na san a hi in paka jeja chuna ko ma ki pa tu kan sei lopina zo se nanga tha inung changjing lang he che thua ko na ki hopina cha te hon paka nang ma kanai be chena nangin phathei bodingin pakai ji sumin kong tawi amen.